Nou kontan wap suiv prezentasyon publik sa sou etid proje Wout Eastern Shore la. Vidot kontan wè jan interese nan proje a. Rive jodi a, ekip rechèche la kontinuye resevoa an pil informasyon nan men publik la. E nou kontan prezento yon rezime sou informasyon publik la ban nou, sou konsepsyon plan definitif yo ak lot informasyon ki gen rapor ak etid realizasyon proje a. An plis de enregistreman sa ki sou site internet proje a, wap jwen lot informasyon tankou tout plan definitif proje a, yon dosye ki gen kesyon moun pose souvan yo, ak lot informasyon ki gen rapor ak etid proje a. Tan pri, pran yon ti tan pou gade lot informasyon sa yo. Prezentasyon sa gen yon ti rezime sou proje a, yon miz ajou sou evolisyon proje a, yon rezime sou rezultat yon sondaj yo te fè sou internet, kek echantiyon ki montre konsepsyon plan yo, yon estimasyon sou kantite l'ajan y a bezwen, e fò ki fèt pou mande finansman, ak kek informasyon interesan sou etap final proje a. Yon apersi sou etid la. Vidot te komanse etid proje Eastern Shore la nan mwa janvye, pou te ka evalye fezabilite proje kote yo pral transforme ansyen wout ray sou Bay Coast Railroad la, pou fel vin yon wout prinsipal. Wout ray abandone sa, sorti depi nan komine Northampton ak komine Accomack, li travesse vil Bloxham, Parksley, Onley, Melfa, Keller ak Painter nan komine Accomack ak vil Exmoor, Nassau Docks, Eastville, Sheraton ak Cape Charles nan komine Northampton. Etid la te fet sou yon distans environ 80 km ant vil Cape Charles ak zon sid vil Hollywood. Etid sa te gen objektif gade sityasyon wout ray la pou yo ka pi bien fè plan wout prinsipal la ak lot espas yo tankou emplasman estasyon yo, interseksyon yo. Etid la ede yo wè ki informasyon pou yo mande instans konsene yo ak popilasyon an, evalye depans pou konstriksyon, depans pou entretien, epi propose fason pou yo jere proje a. Yo preske fini ak etid yo, e nap tan denye dokumen yo nan sezon printan. Bien ke nan pi foka, wout ray prinsipal la ap paralel ak gran wout machin yo, etid la ap eden wè ki kote kap bezwen interseksyon ant vil ak nan komine ki tou pre wout ray la. Grasa etid la, nou kompile anpil informasyon ak feedback organis lokal yo ak ajans l'Etat yo, nan men kominote ki konsene yo, ak goup kap defan intere kominote yo, e nap kontinue fè sa. Organis sa yo gen la dan yo, sitou goup moun kap supervize evolisyon ekip rechèche la, e kap bay yo instriksyon yo bezwen pou yo fè travay yo. Se Virginia Department of Transportation ki finanse e kap dirije etid sa, e lap travay men an men ak plizye lot organis tankou Canoni Atlantic Company, Virginia Department of Conservation and Recreation, Dahlgreen Railroad Heritage Trail Alliance, Accomack Northampton Planning District Commission, ak lot ajans lokal, regional ak nasyonal. Informasyon nou te jwen nan men publik la, te vreman important pou etid la. Sa te ede ekip rechèche la wè problem kominote a, e sa ki pi important pou moun ki pral itilize wout yo pral fè a. Yo rezime kek nan detay sa yo nan prezentasyon sa. Ansyen wout ray Bay Coast Railroad la gen 80 km wout e pi fò la dan plat e tout doat. Sa ki bay posibilite pou yo fè yon wout prinsipal sou li ki konekte kominote yo, biznis yo ak lot espas ankor tout patou nan komine Northampton ak Accomack. Videyo sa montre plizye foto yo te pran ak drone ki montre wout ray la tout pre wout 13 la. Piske pi fò pati nan wout ray abandone sa paralel ak US Wout 13, en tanke yon kouloa ki gen anpil vale pou peyi ya, selon fiche vidot sa, gen posibilite pou yo fè gen mwens machin, mwens pieton ak bisiklet sou Wout 13, si yo fè yon wout prinsipal ki paralel avel. Men, sak pi important, wout sa ap permet tout moun, sa vle di pieton,
cyclistes déplacés à l'aise, al côté yo vle bien facile, sans aucun danger, parce que là yon route qui a pas. Yon route qui fait pour moun système transport pays a plus mettre en danger yo. Bien que route rail la bay possibilité pour yo faire yon route principale qui parallèle à grand route là, li pas fait intersection ak an pile zone. Plusieurs nan croisement qui la dans yo fait côté qui gen panneau signalisation, mais pi fort panneau sa yo pas existé. En pile nan croisement yo fait nan route 2, voie qui gen en pile trafic. Progrès étude là. Selon progrès yo, pour kounye a, yo fin fait rapport sur condition route rail là, yo déjà évalué condition sa yo ak impact y ap gen sur route principale là ak l'autre espace qui marche avec yo. Sous sondage qui fait sur internet là, sous résumé sondage là, et yo déjà travaille sous conception plan définitif yo ak différentes phases projet. Selon résultat analyse yo te fait, yo te fait un pile travail sous chantier. Équipe recherche là te prend photo, vidéo, ak note sous état tout 80 km corridor ça, en parlant de route rail là. Mettez sous ça, yo te ajouté information yo te ramassé qui gen rapport à 4 routes là, pour yo ka kon ki côté y a fait intersection yo, ki côté ka parallèle à grand route là, yo te ajouté détails sur intersection yo, emplacement station, terminal ak intersection, ak impact sa ka gen sur environnement. Résultat sondage sur internet là, te aidé équipe recherche la raffiner plan yo te fait yo. Et puis, résultat sondage là te permet yo poster en pile réponse pour question moun pose souvent yo. Grâce à démarche ça, pour rive jodi équipe recherche la gen tan fin fait plan définitif yo. Il travaille sur différentes options pour phase réalisation route principale. Étude MetroQuest là. Yon paquet moun te participé dans yon sondage yo te fait sur internet. Et ça te aidé équipe la ramasser en pile information à commentaires qui te aidé yo dans conception plan définitif yo. Yo te demandé participants yo pour yo répondre yon série questions bien précis. Yo te ba yo possibilité faire commentaire sans problème et yo te capable mettre marque sur yon série 4 pour noter quelques problèmes ou soit quelques zones. Te gen 3400 moun qui te participé dans sondage là. 40% participants yo sorti dans Eastern Shore, 34% sorti dans Hampton Roads, 17% sorti dans Virginia et 9% sorti pas dehors Virginia. Pi fort commentaire à question moun yo te sou qui est k'ap responsable route là, k'ap fait entretien là-dedans, k'ap financel, si a fait l'autre aménagement là-dedans, et gen l'autre toujours dans document question moun pose souvent yo sous site internet projet Vidot là. Yon nan question nan sondage sur internet là moun plus posé, gen rapport ak utilisation route là. Juste nan ki point y ap utiliser si yo construit. Jean parti ça nan présentation a montré ça. Pi fort moun di y ap utiliser. 90% participants dans sondage là di yo pral visiter kou yo fin construire. Objectif sondage MetroQuest là, c'était ouais qui sa participant yo tap di ki pi go avantage route sa apporté. Information ça te aidé équipe recherche la joindre détail sur alignement route là ak intersection li yo. Prioriser intersection yo et chercher kon qui sa y a bay priorité dans construction. Mais réponse moun yo te plus bay. Pap gen danger pour piéton yo ak cycliste yo. Santé moun ap amélioré, y ap senti yo bien, et ap gen plus touristes dans zone nan. C'était 3 pi gros avantages moun yo te cité. Dans sondage là, participants yo te fait connaître y a plus al sur route principale rail là à pied ou soit sur bicyclette. Participants yo te dit y a plus utilisé route là pour détente ak exercice. Grâce à information ça yo, équipe recherche là te travaille sur détail ak priorité sur alignement route là, croisement yo, intersection yo ak diverses phases yo. Grâce à carte interactive sur internet là, moun qui t'a participé dans sondage là, te marqué côté yo pensé qui t'a pi bon pour yo mettre parking yo, terminal yo,
ak lot espas ankon. Nan kek ka, partisipan yo te make kek parking public ki deja egziste yo ta ka itilize nan proje a. E yo te di ki sa yo ta ka fe nan nouvo lokal sa yo. En general, men ki destinasyon yo te chwazi? Centre-ville yo, espas publik yo ak zon touristik yo. Instalasyon yo tap gen toalet, pano pou dirije moun yo, parking pou bisiklet, biro informasyon ak ban. Plan definitif yo. Plan definitif yo nan yon dosye ki gen 109 paj. E yo tout sou site internet proje a. Prezentasyon sa, gen plizye model plan ki montre kalite detay ki gen nan plan yo. Model plan nap gade nan diapositiv sa, gen yon pati nan wout prinsipal la ki nan vil Cape Charles. Jan nou wè sa, plan yo montre pano sikilasyon kap gen sou wout ray la, tras kap gen sou asfalt yo, interseksyon yo, terminal yo, estasyon yo, ak kwazman ki gen sou wout yo ki montre emplasman wout prinsipal la nan espas konstriksyon wan, kek lot espas natirel, ak kek obstak moun kreye. Videyo sa, se yon animasyon ki montre pieton yo ak siklis yo sou wout prinsipal la kap travesse la ri. Animasyon sa montre yon interseksyon nan wout prinsipal la nan yon vil. Se vil Nassau Docks. Le pasan yo rive sou wout prinsipal la, gen limye kap ede yo travesse yon fason ki organize. Se yon seri limye sikilasyon ki fet espesyalman pou pieton. Ya plase estasyon yo nan yon seri point estratejik pou permet itilizate yo kondwi rive jis sou wout prinsipal ray la. Estasyon yo kage parking machine, biro informasyon, ban, parking bisiklet, ak lot espas toujou. An pil pati nan wout prinsipal ray la, ap etan yo sou yon long distans. Ya plat, ya paralel net ak wout 13. E de tan an tan, ya travesse wout de voie ki pa gen an pil trafik, kote vites machin yo redwi. Ya fè yon dizay diferan pou chak interseksyon sa yo selon vites machin yo, kantite machin yo, distans moun wè interseksyon an, ak lot detay yap examine nan faz dizay proje a. Model sa, ban nou yon ti apesi, nap wè gen pano, e kafou an deyo ki gen kwazman yo trase. Model nap gad la yo, se kek model interseksyon kap montre jan wout pieton yo ak espas siklis yo apye, nan chak wout ki gen anpil moun, nan chak interseksyon, selon sityasyon chak zon. Imaj sa montre yon nan pati wout la nan zon an deyo yo, an vil yo, ak espas ki tout pre gran wout la. Pati ki plis paret yo, se espas proteje yo, ak plant ki gen ant wout ray la, ak gran wout la. Yon espas kote moun yo mwens an danje, ki fè yo santi yo pi bien. Nan model sa, nap wè reprezentasyon yon lot espas, ki pi swa yo ka itilize pou moun ki sou cheval, moun kap fè eksersis, etc. Videyo a montre yon model simplifiye pou konstriksyon wout prinsipal la kote yo anime personaj yo sou wout prinsipal la lèl fin konstwi. En general, wout prinsipal la a paralel ak gran wout ray ki deja egziste ya. Men, nan kek pati, tankou le pral gen yon interseksyon, sa ka rive wout la ekate kek nan espas yo amenaje a rebol yo. Animasyon sa montre nan ki pozisyon wout prinsipal tou nef la apye sou wout ray la. Yap retire ray la ak traves li yo. Yap retire wosh ki te soutenil yo ak lot materyo yo pou fè espas pou nouvo wout prinsipal la. Yap netwayel, yap debleyel, yap koupe kek pieboa pou yo fè plas pou wout pieton yo ak yon wout paralel ki bien swa. Yap danme
tous les débord route yo pour faire au même niveau et y a planté gazon sou yo. Y a utilisé tout ancien matériau qui te kembe ray la comme remblai pour base route piéton yo. Et y a met yon bon quantité couche fumier sou li. Avant yo met dernier couche asphalte la sou route principale la, y a met yon premier base ak yon deuxième base sou li. Route ray la pap toujours parallèle ak grand route machine yo sou longueur toute section route yo. Par exemple, gade section sa yo, tankou section sa ki nan Seedville only. Lò nan pati sa nan route la, wap loin bri machine yo sou grand route la, et wap wè belle plante sou débord route principale la. Premier évaluation dépense yo. Équipe recherche la fait étude faisabilité projet et li travaille sous dépense y a besoin faire pour réaliser projet depuis nan phase planification avant yo remettre plan définitif yo. Dépense sa yo gen l'argent pour ingénieur yo ak architecte yo, pour construction, pour achat yo, ak dépense pour aménager espace station yo. Dépense yo prévoit faire pour réaliser route rail 80 km ça fait environ 43 millions de dollars américains. Yo ka toujours ajuster chiffre ça tant que planification yo avancé. Équipe recherche là te divisé environ 80 km route principale ça en plusieurs sections. Yon façon qui logique selon phase projet. Dans mois août, yo te met 3 dans section sa yo dans formulaire demande financement programme Virginia Small Scale là, qui c'est yon nan principal programme qui finance projet construction route dans Virginia et qui permet projet sa yo avancer. Bon mois juillet, Commonwealth Transportation Board ap gen pou décider qui segment Smart Scale ap financer. Y ap met tout formulaire yo pour public la kawè yo sou site internet Virginia Smart Portal la nan jou kap vini yo. Section kap tan financement yo se yon section 4 km nan ville Cape Charles, yon section 3 km 22 nan ville Only, lap gen pou trottoir ak espace pou moun traverser la rue sans aucun danger pour yal nan zone qui gen plus activité nan ville la. Et lap gen yon section 24 km 14, section ville Only a la dan tout, qui connecte Eastern Shore Community College ak Bloxham. Prochain étape yo. La équipe recherche la fini ak conception plan définitif yo, lap évaluer l'argent construction an ka coûté encore. Lap fait yon rapport technique et lap compilé 4 yo te posté pour sondage sur internet la. Dernier rapport ap gen recommandation pour diverses phases projet lap di qui section pour yo bay priorité, qui section yo ka construit tankou yon série ti projet à pas sous plusieurs années. Tankou projet Virginia Capital Trail la. Nap conservé toute information sa yo sous site internet projet et nous encourageons visiter site ça pour ka suivre évolution projet. Nous remercions d'être intéressé dans bel projet ça et pourtant te passé à regarder présentation ça. Si vous avez n'importe question ou bien gen commentaire, tant pis, écris dans document Google Form qui sous site internet projet.